안녕하십니까. 반갑습니다. 북한 개방방송의 오픈호 선교사입니다. Здравствуйте, рад встрече. Я миссионер, открывающий открытое вещание о Северной Корее. 북한 백성을 살리는 길은 중국처럼 개방하는 것입니다. 동북아 평화도 북한을 개방하면 됩니다. Чтобы спасти севернокорейский народ, нужно открыться, как Китай. Мир в Северо-Восточной Азии также предполагает открытие Северной Кореи. 이 주제는 서영석 목사님의 복음을 통하여 생명으로라는 책의 내용을 발췌해서 유튜브 방송을 진행하고 있습니다. Эта тема транслируется на YouTube на основе отрывков из книги пастора Со Хэн Сопа «Книга к жизни через Евангелие». 12번째 시간으로 요셉을 통하여 입애국을 하다라는 말씀으로 증거합니다. 12-й раз свидетельствование я буду говорить на тему «Вход в Египет через Иосифа». 하나님은 아브라함으로 말미암아 모든 민족이 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 하나님의 아들이 되는 복을 주십니다. Через Авраама Бог дает всем народам благословение стать сынами Божьими через веру в Иисуса Христа. 이 복의 성취를 위해 하나님께서 자신의 섭리에 따라 구원의 경륜을 펼쳐 가십니다. Чтобы достичь этого благословения, Бог раскрывает план спасения согласно своему провидению. 하나님은 언약하신 대로 아브라함의 후손을 이방 땅으로 데려갑니다. 이 이방 땅은 애굽이었습니다. Как и было обещано, Бог уводит потомков Авраама в чужую землю. Этой чужой землей был Египет. 야곱의 족보가 요셉으로부터 시작됩니다. 야곱의 장자는 아니었지만 하나님의 뜻에 따라 장자의 명분이 요셉에게로 돌아갔습니다. 역대상 5장 1절서부터 2절. Родословная Иакова начинается с Иосифа, хотя он и не был первенцем Иакова, по воле Божией право первородства перешло к Иосифу. 1 Паралипоменон, 5 глава, 1-2 стих. 요셉이 아버지 야곱의 총애를 받았습니다. 그로 인하여 형들에게 미움을 받습니다. Иосиф пользовался благосклонностью своего отца Иакова. Из-за этого его ненавидели братья. 어느 날 요셉이 꿈을 꾸었습니다. 형들의 곡식단이 자기의 곡식단에게 절하는 꿈이었습니다. Однажды Иосифу приснился сон. Ему приснился сон, где снопы зерна его братьев склонялись перед его снопами. 이어서 해와 달, 별 11별이 자기에게 절하는 꿈도 꾸었습니다. 이 꿈의 내용을 발설하자 형들이 더욱 심하게 요셉을 미워했습니다. Затем ему приснился сон, которым ему поклонялись солнце, луна и 11 звезд. Когда он раскрыл содержание этих снов, его братья возненавидели Иосифа еще больше. 형들이 요셉을 죽이려고 했지만 유다의 만류로 죽이지는 않고 미디안 상인들에게 요셉을 팔아버렸습니다. Братья попытались убить Иосифа, но Иуда остановил их, и они продали Иосифа мадианитянским купцам. 형들은 짐승의 피를 요셉의 옷에 묻혀서 아버지 야곱에게 보인 후 요셉이 죽었다고 말을 했습니다. Братья испачкали кровью животного одежду Иосифа и показали ее отцу Иакову, сказав им, что Иосиф умер. 요셉은 애굽에서 바로의 신하 보디발에게 다시 팔립니다. Иосифа снова перепродают в Египет слуге фараона Потифару. 하나님께서 요셉과 함께 하심으로 요셉이 형통한 자가 되었습니다. Поскольку Бог был с Иосифом, Иосиф стал преуспевающим человеком. 현실적으로 노예였지만 언약을 지키려 하시는 하나님께서는 요셉과 함께 하셨기에 형통한 자가 된 것입니다. На самом деле он был рабом, но стал преуспевающим человеком, потому что Бог, желавший сохранить завет, был с Иосифом. 그는 주인 보디발의 신임을 얻어 가정의 총무가 되었습니다. 그러나 보디발 장군의 아내의 유혹을 뿌리치다가 누명을 쓰고 감옥에 갇힙니다. Он завоевал доверие своего хозяина Потифара и стал главой дома. Однако, устояв перед искушением жены генерала Потифара, его ложно обвиняют и заключают в тюрьму. 감옥에서도 하나님께서 그와 함께 하셔서 간수장에게 은혜를 받게 합니다. Даже в тюрьме Бог с ним и позволяет ему получать благодать от тюремщика. 거기서 바로의 두 신하를 만나고 그들의 꿈을 해석해 줍니다.
요셉의 해몽대로 술 맡은 자가 복직이 되어서 감옥에서 나갑니다. Там он встречает двух слуг фараона и истолковывает их сны. По истолкованию Иосифа, виночерпий восстанавливается в должности и выходит из темницы. 만 2년 후에 바로의 왕이 꿈을 꿨는데 그 꿈을 제대로 해석해 주는 자가 애굽 전역에 한 명도 없었습니다. 창세기 41장 8절. 2 года спустя царю фараону приснился сын, и во всем Египте не было никого, кто мог правильно истолковывать его сон. Бытие 41:8. 그때 술 맡은 간원장이 요셉을 기억해내고 그를 왕에게 청구합니다. 요셉이 바로의 꿈을 해석합니다. В это время виночерпий вспомнил об Иосифе и рекомендовал его царю. Иосиф истолковывает сны фараона. 애굽에 풍년이 들었다가 흉년이 든다고 합니다. 요셉이 성령에 감동된 것을 보고 바로가 요셉을 총리로 세워 흉년을 대비하게 합니다. Говорят, что в Египте будет обильный урожай, а затем голод. Видя, что Иосиф был движим Святым Духом, фараон назначил Иосифа премьер-министром, чтобы подготовиться к голоду. 7회 풍년이 지나고 7회 흉년이 시작됩니다. 온 세상에 기근이 임했습니다. После 7 лет изобилия начинается 7 лет голода. Во всем мире был голод. 흉년을 대비한 요셉에게만 양식이 있었습니다. 야곱이 양식을 구하고자 아들들을 애굽으로 보냅니다. Только у Иосифа была еда, которую он мог приготовить на случай голода. Иаков отправляет своих сыновей в Египет за едой. 형들이 두 차례 거쳐 양식을 구하러 애굽에 온 후에야 요셉이 비로소 자신이 누군지를 밝힙니다. 창세기 45장 1절. Только после того, как его братья дважды приходили в Египет в поисках пищи, Иосиф открыл, кем он был. Бытие 45:1. 그리고 아버지 야곱과 가족 등 70명을 애굽으로 이주시킵니다. Затем он перевез своего отца Иакова и его семью, включающую 70 человек, в Египет. 야곱이 가나안을 떠나 애굽으로 갈 때 하나님께서 그에게 나타나셔서 말씀하십니다. Когда Иаков покинул Ханаан и отправился в Египет, ему явился Бог и заговорил с ним. 나는 하나님이라 내 아버지의 하나님이니 애굽으로 내려가기를 두려워하지 마라. 내가 거기서 너로 큰 민족을 이루게 하리라. Я Бог, Бог отца твоего. Не бойся идти в Египет, ибо там я произведу от тебя великий народ. 내가 너와 함께 애굽으로 내려가겠고 반드시 너를 인도하여 다시 올라올 것이며 요셉이 그의 손으로 내 눈을 감기리라 하셨더라. 창세기 46장 4절. Я сойду с тобой в Египет и непременно выведу тебя обратно, и Иосиф закроет твои глаза рукой своей. Бытие 46, 4 стих. 하나님께서 야곱과 함께 애굽에 가십니다. 그들이 애굽에서 종로로 탈 때 그들과 함께 합니다. 애굽에서 이끌어내실 때도 함께 하십니다. Бог идет в Египет с Иаковом. Он с ними, даже когда они рабы в Египте. Он также будет с тобой, когда ты выведешь их из Египта. 요셉이 형들에게 죽음을 위협당하고 노예로 팔리고 또 애굽의 총리가 된 전 과정을 하나님의 역사라고 말합니다. Весь процесс, когда Иосифу угрожали смертью его братья, был продан в рабство и стал премьер-министром Египта, называется работой Бога. 독일어에는 역사를 의미하는 두 개의 단어가 있습니다. 하나는 사실적 역사, 히스토리고 다른 하나는 해석된 역사, 게시시테입니다. В немецком языке есть два слова, означающие история. Одна из них действительная история, а другая интерпретированная история, Geschichte. 신앙의 세계에서도 두 가지의 역사적 관점이 요구됩니다. 모든 객관적 사건 속에서는 하나님의 일하심이 숨겨져 있습니다. Даже в мире веры необходимы две исторические перспективы. Божья работа открыта во всех объективных событиях. 신앙 안에서 돌발적인 사건까지도 하나님의 일하심으로 이해할 수 있습니다. 때로는 은총의 선물로 혹은 징계나 채찍으로 하나님의 일하심이 나타납니다. С верой даже неожиданные события можно принимать как дело Божие. Иногда Божья работа проявляется как дар благодати, наказание или кнут. 요셉이 애굽으로 팔린 사건을 객관적으로 보면 시기와 질투에 눈이 먼 형들의 패역한 행동이었습니다. Если мы объективно посмотрим на случай продажи Иосифа в Египет, то это были мятежные
исполнение действия его братьев, ослепленных завистью и ревностью. 하지만 영적으로 보면 이 애굽을 언약을 성취하시기 위한 하나님의 행동이었습니다. С духовной точки зрения, это было запланированное Богом действие по исполнению завета о входе в Египет. 우리 인간이 보기에는 하나님께서 언약을 성취해 가시는 과정이 때로는 가혹하게 보일 때도 있습니다. С нашей точки зрения, Божий процесс исполнения завета иногда кажется суровым. 인간의 이해와 상상을 초월하는 어이없는 상황이 펼쳐지기도 합니다. Иногда разворачиваются абсурдные ситуации, выходящие из рамки человеческого понимания и воображения. 도저히 감당할 수 없는 것 같은 극심한 고통과 수치가 지속되기도 합니다. 그래서 하나님의 선하심을 의심하기도 합니다. Иногда сильнейшая боль и стыд, которые кажутся невыносимыми, сохраняются. Поэтому мы иногда сомневаемся в Божьей благости. 언약 아래 있는 요셉의 삶은 항상 형통하였습니다. 몸과 영혼이 쇠사슬에 묶여 있을 때도 요셉은 형통한 자였습니다. Жизнь Иосифа по завету всегда была благополучной. Даже когда его тело и душа были скованы цепями, Иосиф был преуспевающим человеком. 그가 형통하다는 것은 세상적으로나 육신적으로 평안하고 건강한 모습을 나타내지 않음이 분명합니다. Понятно, что его процветание не означает, что он спокоен и здоров, как мирски, так и физически. 그가 어떠한 상황에 처해 있을지라도 모든 상황이 하나님의 언약을 성취하는 과정에 있다는 것이 바로 형통입니다. В какой ситуации он бы ни находился, процветание заключается в том, что все ситуации находятся в процессе исполнения Божьего завета. 우리가 예수 그리스도의 십자가를 믿음으로써 하나님의 언약의 백성이 되면 그동안 경험했던 일들이 모두 하나님의 일하심이었음을 깨닫습니다. Когда мы становимся заветным народом Бога по вере в крест Иисуса Христа, мы понимаем, что все, что мы пережили, было работой Бога. 우연히 일어난 사건들이 아니라 하나님께서 미리 계획하시고 준비하신 사건들이었음을 알게 됩니다. Мы узнаем, что эти события не были событиями, происшедшими случайно, а событиями, которые Бог спланировал и подготовил заранее. 그래서 여태껏 용서하지 못했거나 이해하지 못했던 사람들을 용서하고 그들과 화해합니다. Итак, я прощаю и примиряюсь с теми, кого еще не просил и не понял. 요셉처럼 언약 안에 거하는 자는 결국 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 따릅니다. Как и Иосиф, те, кто остается в завете, в конечном итоге следуют миру со всеми людьми и святости. 세상 사람들이 요셉과 같은 자를 통하여 우리 주님을 봅니다. 히브리서 12장 14절. Люди мира видят нашего Господа через таких людей, как Иосиф. Евреям 12 глава, 14 стих. 요셉은 입 애굽의 약속뿐 아니라 출 애굽의 약속도 그는 그 언약을 신뢰하며 유언합니다. Иосиф доверял не только обещанию войти в Египет, но и обещанию исхода. Он доверяет этому завету и желает его. 요셉이 또 이스라엘 자손에게 맹세시켜 이르기를 하나님이 반드시 당신들을 돌보시리니 당신들은 여기서 네호 해골을 메고 올라가겠다고 하라고 하였습니다. И поклялся Иосиф израильтянам, сказав: Бог позаботится о вас, и вы вынесете череп мой отсюда. Бытие, 50 глава, 24 стих. 하나님의 약속대로 400년 후에 이스라엘 백성이 출애굽합니다. 모세는 출애굽하는 그 긴박한 밤에 요셉의 해골을 가지고 올라갑니다. 출애굽기 13장 19절. Как и обещал Бог, через 400 лет израильтяне покинут Египет. В решающую ночь исхода Моисей принес с собой череп Иосифа. Исход 13 глава, 19 стих. 이스라엘 백성은 드디어 가나안 땅에 들어갔고 여호수아가 죽은 후에 요셉의 해골이 세겜 땅에 묻힙니다. Израильтяне наконец вошли в землю ханаанскую, и после смерти Иисуса Навина через Иосифа был похоронен на земле Сихема. Иисус Навин, 24 глава, 32 стих. 요셉은 언약의 완성자 예수 그리스도를 예표합니다. 요셉의 이야기 안에 예수 그리스도 이야기가 들어 있습니다. Иосиф символизирует Иисуса Христа. Исполнение завета, история Иисуса Христа содержится в истории Иосифа. 요셉은
아버지께 사랑받는 아들이었습니다. 예수 그리스도는 창세전부터 하나님 아버지의 사랑을 받은 아들이었습니다. Иосиф был сыном, которого любил его отец. Иисус Христос был возлюбленным сыном Бога Отца еще до сотворения мира. 아버지 야곱에게 사랑받는 아들 요셉이 아버지의 말씀에 순종하여 자신을 미워하는 형들에게 갔습니다. Иосиф, любимый сын своего отца Иакова, повиновался словам отца и пошел к братьям, которые ненавидели его. 하나님의 아버지께 사랑을 받은 아들이 아버지의 말씀에 순종하여 자신을 미워하는 세상에 오셨습니다. 요한복음 1장 11절. Сын, любимый Богом Отцом, повиновался словам отца и пришел в мир, который ненавидел его. Иоанна, 1 глава, 11 стих. 야곱에게 사랑받는 아들 요셉이 그들을 미워하는 형들의 손에 팔렸습니다. Иосиф, любимый сын Иакова, был продан ненавидевшим его братьями. 하늘 아버지에게 사랑을 받은 아들이 그를 미워하는 백성들의 손에 팔려 십자가에서 돌아가셨습니다. Возлюбленный Отцом Небесным, сын был продан в руки ненавидящего его народа и умершего на кресте. 하나님께서는 미워하는 자들의 손에 팔린 요셉을 통하여 만민의 생명을 구원하였습니다. Бог спас жизни всем людям через Иосифа, который был продан в руки ненавидевших его. 하나님께서는 미워한 자에게 손에 넘겨진 자기 아들을 통해 만민에게 영생을 주시는 구원을 행했습니다. 요한복음 3장 14절. Бог принес спасение, дав вечную жизнь всем людям через своего Сына, который был предан в руки ненавидящих его. Иоанна, 3 глава, 14 стих. 여기서 요셉을 판 형들이 누구이며 예수를 판 죄인들은 누구입니까? 바로 우리들이었습니다. Кто такие братья, предавшие Иосифа? И кто такие грешники, предавшие Иисуса? Это мы. 하나님께서 요셉을 주권자의 자리에 오르게 하셨습니다. Бог возвысил Иосифа до положения правителя. 하나님께서는 예수 그리스도를 사망의 고통에서 살리시고 그를 만물 위의 머리로 삼으셨습니다. 사도행전 2장 24절. Бог воскресил Иисуса Христа от смертной боли и сделал его главой всего деяния. 2 глава, 24 стих. 죄인된 우리를 구원하셔서 아들의 생명을 주시기 위함입니다. 이로써 우리는 하나님 나라의 잔치에 참여하여 그의 나라의 영화를 누릴 수 있습니다. Это значит спасти нас, грешников, и дать нам жизнь Сына. Поступая так, мы можем участвовать в пире Царства Божьего и наслаждаться Его славой. 하나님께서는 아들을 십자가에 못 박도록 내어주시고 무덤에 장사 지내게 하였습니다. Бог отдал своего Сына на распятие и погребение во гробе. 이제 누구든지 아들의 십자가와 연합되고 무덤에서 연합되면 생명을 얻습니다. Теперь, кто соединился с крестом Сына и со гробом, имеет жизнь. 요셉을 통해 예시된 그리스도가 오셨습니다. 새 언약이 성취되었습니다. Христос, примером которого является Иосиф, пришел. Новый Завет исполнен. 이제 우리는 그리스도께서 이미 이루신 새 언약으로 들어갑니다. 이 은혜를 받은 자가 영생을 얻은 자입니다. Теперь мы выступаем в Новый Завет, который уже исполнил Христос. Те, кто получает эту благодать, имеет вечную жизнь. 그리스도 안에 있는 우리는 그리스도에 의해 세상에 보내졌습니다. 세상은 아들을 미워하듯이 우리를 미워합니다. Мы, находящиеся во Христе, были посланы в мир Христом. Мир ненавидит нас так же, как ненавидит своего Сына. 우리가 선을 행하나 고난을 당하고 의를 행하나 핍박을 받습니다. 그러나 하나님이 우리와 함께 하십니다. Хотя мы делаем добро, мы страдаем, и хотя мы творим правду, нас гонят, но Бог с нами. 모든 상황에서 우리는 형통한 자입니다. 우리에게 일어난 모든 사건은 하나님이 주체가 되어서 행하신 하나님의 일하심이었습니다. В любых операциях мы процветаем. Каждое событие, происходящее с нами, это Божья работа, совершаемая Богом как субъектом. 내가 이렇게 고통당하는 것도 하나님께서 나를 통해 구원의 역사를 이루시기 위함입니다. Причина, по которой я так страдаю, заключается в том, чтобы Бог мог совершить работу спасения через меня. 새 언약 안에 거하는 자는 매일 아들을 힘입어 하나님께 나갑니다. 하나님께서 범사에 그를 돌봐 주십니다. Те, кто живут в Новом Завете, каждый день приходят к Богу через Сына. Бог заботится о нем во всем.
주님이 목자가 되셔서 인도하십니다. 우리가 비록 세상에서 고난을 당할지라도 예수와 함께 하시는 하나님으로 말미암아 안전합니다. Господь становится нашим пастырем и направляет нас, несмотря на то, что мы можем страдать в этом мире, мы в безопасности благодаря Богу, который с Иисусом. 우리가 겪었던 과거의 모든 일과 현재의 상황이 다 하나님의 일하심이었습니다. Все, что мы пережили в прошлом, и наша нынешняя ситуация, все это дело рук Бога. 요셉의 고난이 우리에게 있으며 그리스도의 고난이 우리에게 있습니다. 하지만 이 고난이 결코 헛되지 않습니다. Страдания Иосифа на нас и страдания Христа на нас, но эти страдания никогда не бывают напрасными. 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다. 로마서 8장 18절. Ибо мы считаем, что страдания нынешнего времени недостойны сравнения со славой, которая откроется нам. Римлянам, 8 глава, 18 стих. 하나님은 애굽으로 내려가 비참하게 사는 자기 백성과 함께 하셨습니다. 오늘도 언약 안에서 고난을 받으며 사는 자기 백성과 함께 하십니다. Бог сошел в Египет и был со своим народом, который жил в нищете. Даже сегодня Он со своим народом, который страдает и живет в рамках завета. 이유는 알 수 없이 당하는 고난 속에서 신앙을 지키는 이 땅의 백성들과 함께 하십니다. 그들은 불행한 자가 아니요 진실로 형통한 자들입니다. Он с людьми этой земли, которые сохраняют свою веру среди страданий по неизвестным причинам. Это не несчастные люди, а по-настоящему благополучные люди. 하나님께서 우리를 통해 오늘도 구원의 역사를 펼쳐 가십니다. Бог продолжает работу спасения через нас сегодня. 다음 방송에는 여호와로 자기를 계시하시다라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. В следующем эфире я выступлю с речью под названием «Иегова открывает себя». 지금까지 시청하여 주셔서 감사드립니다. Спасибо за просмотр. 다음에 만날 때까지 안녕히 계십시오. Пока, до следующей встречи.